ये हम आपको बर्ड पार्क में ले जाते हैं। ये है चंडीगढ़ का बर्ड पार्क। यहाँ पे फोटो सेशन चल रहा है। हाँ ठीक चले जाओ ना, मैं बना रही हूँ वीडियो बना रही हूँ, फोटो ले रही हूँ। चलो इधर मुड़ो तुम दोनों। उनको फोटो ले आओ इसमें। और बिलम मुड़ो ना। दूसरे डे वो थोड़ा हो जाए।
बैठना तो मर गए हम। यहाँ भी देखो वहाँ चलने को भी ज़्यादा होता है, कोई भी जगह ऐसी नहीं है ना। चल चल के थक गए हैं, लाल किला जाओ, वहाँ चल जाओ, लाल किला जाओ, हर जगह तो चलने को ही होता है ना।